kami ke sini untuk melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran ini dan juga pengelolaan profesi dari bapak-bapak pemadam kebakaran. Mungkin ada yang berani bermain api nanti. Nah, sebelum kita terus kita lanjut dengan pengenalan alat-alat yang ada di depan ini. Mungkin ibu wali murid bisa dikondisikan. Oke, kita lanjut ya. Jadi adik-adik sudah pernah lihat alat-alat yang di depan ini? Iya. APD, alat pelindung diri atau alat safety untuk melaksanakan tugas pemadaman kebakaran. Dari atas, dari kepala sampai ke bawah itu juga ada. Mungkin setelannya tertinggal di bawah. Terus sama ini sepatu apa namanya? Sepatu apa? Sepatu boot atau sepatu safety. Di sini, di depannya sini itu ada safety-nya. Kalau tidak itu tidak akan sakit. Atau di bawahnya sini itu jika bapak-bapak ada melaksanakan tugas pemadaman itu kalau menginjak paku itu tidak tembus. Ini karaboni, kalian bisa menggunakan selain karaboni bisa seperti handuk, ya benar, handuk atau sarung, yang penting tebel atau basah. Terus tangannya kalian taruh jari kalian di depan ya. Pertama kita pegang karboni ini, jari kita taruh di depan. Terus kita tekuk pergelangan tangan kita. Seperti ini. Kelihatan. Tujuan apa? Untuk melindungi pergelangan tangan kalian dari api. Terus kalau tertinggal api, sudah keluar atau warna putih. Hello, this is the fire department. Help! My house is on fire! Firefighter to the rescue! Little firefighter, I am on my way. On the way! Little firefighter, I am on my way. On the way! On my way, wee you, on my way, wee you, little firefighter, I am on my way. On the way! Little firefighter puts the fire out. Put it out! Little firefighter puts the fire out. Put it out! Fire out! Whoosh, whoosh, fire out. Whoosh, whoosh, little firefighter puts the fire out. Hello, this is the fire department. Help! My house is on fire! Firefighter to the rescue! Little firefighter, I am on my way. On the way! Little firefighter, I am on my way. On the way! On my way, wee you, on my way, wee you, little firefighter, I am on my way. On the way! Little firefighter puts the fire out. Put it out! Little firefighter puts the fire out. Put it out! Fire out! Whoosh, whoosh, fire out. Whoosh, whoosh, little firefighter puts the fire out. This is the fire department. Help! My house is on fire! Firefighter to the rescue! Little firefighter, I am on my way. On the way! Little firefighter, I am on my way. On the way! On my way, wee you, on my way, wee you, little firefighter, I am on my way. On the way! Little firefighter puts the fire out. Put it out! Little firefighter puts the fire out. Put it out! Fire out! Whoosh, whoosh, fire out. Whoosh, whoosh, little firefighter puts the fire out.
orang dewasa. Lebih idealnya ada